Pljevljenje vinove loze radimo 2 puta u toku vegetacije, ali ne gledamo kalendar nego pratimo rast mladica. Prvi put se radi kad mladice dostignu dužinu nekih 15 do 25 cm i tada se već vide formirani mali grozdovi. Drugi put se radi nakon završetka cvatnje ili, kako se kod nas kaže, kad se grozdovi otrijebe. Zašto je ovo važno uraditi na vrijeme? Zato što se već sada odlučuje kakav će vinograd biti u julu, hoće li biti prozračan i zdrav ili zagušen i podložan bolestima. Naravno, zdravlje vinograda uključuje i redovnu zaštitu, ali kada imate dobru osnovu, sve ostalo puno lakše ide. Ako gledamo naprijed, pljevljenje je već pola posla za zimsku rezidbu. Ako sada ostavimo sve mladice koje su izbile, na zimu ćemo imati duplo više posla. Prvo pitanje koje se postavlja jeste šta skinuti, a šta ostaviti. Mladice koje izbijaju iz starog drveta uglavnom skidamo. One su u većini slučajeva nerodne i samo troše snagu čokota. Kažem uglavnom jer uvijek postoji izuzetak. Ako nam treba novi krak ili obnova čokota na dijelu gdje je stablo ostalo golo, tu možemo ostaviti jednu mladicu. Danas to možda ne znači puno, ali na zimu se ta mladica reže na 2 do 3 pupa i već naredne godine imamo novi lastar i potencijalni rod. Drugo pitanje, šta radimo s lastarima? Ako na kondiru gdje smo rezidbom ostavili 2 pupa imamo 2 lastara, tu ne diramo ništa. To je upravo ono što smo i planirali. Međutim, često se desi da iz jednog pupa ne izbije jedan nego 2 ili čak 3 lastara, jer pup ima glavni i pomoćne pupoljke. U tom slučaju biramo jedan, onaj koji je najbolje razvijen i koji ima najpovoljniji položaj. Ostale uklanjamo jer samo bespotrebno troše hranu. Postoji situacija kada imamo samo jedan lastar iz kondira, bilo zbog mraza ili nekog drugog razloga. Tu nema dileme, ostavljamo ga. Uvijek je bolje imati jedan dobar nego 2 slaba. Dok radite pljevljenje, vrlo vjerovatno ćete primijetiti male zaperke. U ovoj fazi su dugi svega par centimetara, kasnije narastu i na nekoliko desetina centimetara. Nalaze se u pazuhu listova na lastarima. Njih je najbolje odmah ukloniti dok su mali, jednostavno i brzo. Kasnije će se pojavljivati na višim dijelovima lastara, ali njih nije potrebno dirati. Ovi prvi najviše zasjenjuju grozdove i prave probleme. Mali je posao sada, ali kasnije pravi veliku razliku. Postoji jedna česta greška koju je, vjerujem, svako barem jednom napravio. Kaže čovjek, ostavit ću ovo za svaki slučaj, nek stoji pa ću kasnije vidjeti. Bilo da se radi o višku lastara ili nekim drugim granama. Kasnije se pojave grozdovi, lijepo ih je vidjeti i bude ih žao ukloniti. Međutim, tada nastaje problem. Ne dobije se više, nego lošije. Čoko se iscrpljuje, postaje gušći i podložniji bolestima. Zato nije pitanje koliko lastara ima na trsu, nego koji su zaista potrebni. Ako to sada pravilno procijenimo, uradili smo pola posla. Ako pogriješimo, rezultat će se svakako vidjeti, samo tada bude kasno za ispravku. Poenta nije koliko ćemo skinuti, nego šta ćemo ostaviti. Upravo tu se pravi razlika između vinograda koji samo rodi i vinograda koji daje kvalitet. Iskusan vinogradar već sada vidi kako će čokot izgledati u junu i julu. Za ovaj video toliko, do sljedećeg, lijep pozdrav!